আমরা 22 নম্বর কোশ্চেন থেকে শুরু করব। তোমরা যারা পূর্বের ভিডিওগুলি দেখতে চাও, প্লেলিস্ট করা রয়েছে স্টেট বলে, সেখানে যাবে, গিয়ে সমস্ত ভিডিওগুলি তোমরা দেখতে পাবে। প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেনগুলি আমি অ্যানালিসিস করেছি খুব ভালোভাবে, সেগুলিও তোমরা দেখতে পারো। এই পরীক্ষার জন্য খুবই উপযোগী হবে। তো দেখো তোমরা 22 নম্বর কোশ্চেনে কী বলছে, বানভট্ট কি কাদম্বরী ক্যা হ্যাঁ। বানভট্টের কাদম্বরী কি বলো? বানভট্টের কাদম্বরী কথা, তাই না? তারপরে বলছে देखो कादम्बरी के कथामुख के प्रारंभ में किस राजा का वर्णन है? कादम्बरी कथामुख के प्रारंभ में किस राजा का वर्णन? शूद्रक का। युवा चंद्रवीर को सारगर्भित उपदेश किसने दिया था? युवा चंद्रवीर को सारगर्भित उपदेश किने दिएছিল? সুকনাস দিয়েছিল, তাই না? ওই জন্য তো সুকনাস উপদেশ। তারপর বলছে দেখো न परिचयं रक्षति न विजनम इक्षते न रूपम आलोकायते न कुलक्रमम अनुवर्तते। এই উক্তিও কাদম্বরী में किस प्रसंग में आए हैं? কোন প্রসঙ্গে এসেছিল? লক্ষ্মীর নিন্দা প্রসঙ্গে, তাই না? লক্ষ্মীর নিন্দা প্রসঙ্গে অনেক উপদেশ দিয়েছেন সুকনাস, তার মধ্যে এই একটি প্রসঙ্গে এসেছে। यहाँ सारा काव्य जगत किस कवि का उच्छिष्ट माना जाता है? सारा काव्य जगत कौन कवि का उच्छिष्ट माना? बाणभट्ट का। तो बोलते भवादृशा एव भवन्ति भजनान उपदेशनम। यहाँ भवादृशा पद से किसका संकेत करता है? भवादृशा पद से चंद्रवीर का संकेत आता है। तो बोलते देखो कि करिणः पद का अर्थ की करिणः पद का अर्थ हच्छे गज गजा। पुरुषों के लिए समग्र मौलों के धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है। कि पुरुषों के लिए समग्र मौल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान की गुरु उपदेश ना, गुरु का उपदेश, गुरुर उपदेश। बोलছে रजनी करघवस्थय में गवस्थय पद का अर्थ की गवस्थय पद का अर्थ किरण किरण। अच्छा, हारित पुत्र था हारित पुत्र के ছিল महर्षि जावली का। महर्षि जावलीर पुत्र के ছিল हारित। তারপর বলছে দেখো 32 শালমলী বৃক্ষ का वर्णन किस ग्रंथ में? কাদম্বরীর কথামুখে শালমলী বৃক্ষের বর্ণন, কিন্তু হ্যাঁ মনে রাখবে। তারপর কি হচ্ছে অতি গহনতম যৌবন প্রভাবং এই শক্তি কুত্র উদ্ধৃত অস্তি। কাদম্বরীর উত্তর ভাগে এই উক্তিটি আছে, কাদম্বরীর উত্তর ভাগে দেখবে এই উক্তিটি পাবে। কী বলছে? অতি গহনতম যৌবন প্রভাবং, অর্থাৎ যৌবনের অন্ধকারের বিষয়ে বলা আছে। যৌবনের প্রভাব অতি গহন, মানে অতি গহন মানে অতি অন্ধকার। কাদম্বরী কি उत्तर भाग वाला है। तो चंद्रवीर के रचित की विशेषता नहीं है, चंद्रवीर के चरित्र का विशेषता नहीं है। चरित्रेर विशेषता की कोनटा ना? तिनी सहृदय प्रेमी छिलेन, एकदम विवेकी युक्त छिलेन, पराक्रमी छिलेन, अस्पृष्ट वक्ता एकदम ना, तिनी स्पष्ट वक्ता छिलेन चंद्रवीर। बाणी बाहन बहु इति कथन कस्य उक्ति? बाणी बाहन बहु इस कथन गोवर्धन आचार्य उक्ति, गोवर्धन आचार्य। बाहन कविनाम इह चक्रवर्ती, यह किसका कथन है? ये कथन सोड्ढलेर। तब बानस्तु पंचानन, यह किसका कथन है? बानस्तु पंचानन कि होच्छे श्री चंद्रदेव। चंद्रदेवेर समय पंचाननेर एकदम पंचानन धरो मने राखबे किभाबे? चंद्रदेवेर 5टा आनन। তাহলে বানস্তু পঞ্চানন কে বলছে? বানের 5টা আনন কে বলছে? চন্দ্রদেব। अपरिणाम उपशम दारुण लक्ष्मी मीद, यह शक्ति कहाँ से उद्धृत है? कादम्बरीर सुकनास उपदेश, कादम्बरीर सुकनास उपदेश। तारपर कि होच्छे गंधर्व नगर लेखेब पश्यत एव नश्यति, यह कथन किसके लिए कहा गया है? लक्ष्मी के लिए। गंधर्व नगर लेखब पश्यति एव नश्यति, लक्ष्मीर जन्य बला। दुष्टा
पिशाची अनर्जा दुराचारिणी आदि पदों का प्रयोग बानों ने किसके लिए किया है? এটাও লক্ষ্মী লিয়ে তার দুষ্টা পিশাচি অনার্যা দুরাচারিণী এই যে পদগুলির প্রয়োগ বান কিসের জন্য? লক্ষ্মীর জন্য। অর্থাৎ লক্ষ্মী দেখেছে লক্ষ্মী সম্পর্কে কত নিন্দা করছেন বান, এই সরি কী বলে, হ্যাঁ বানই করছেন সুকনাসের দ্বারা। সুকনাস যেহেতু বানের লেখা না, দুষ্টা পিশাচি অনার্যা দুরাচারিণী। ধন্যবাদ, আজকে এই পর্যন্ত রইল। তোমরা পাশে থেকো, সাপোর্ট করো, লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো।